तैयारी कर ली बोल एक बड़ी स्टैंड मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम, मेहमानान गिरामी कद्र, मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज के इस शानदार दिन में मुझे आपके साथ मुखातिब होने का मौका मिला। आज का दिन उन तलबा के लिए इंतहाई यादगार दिन है जिन्होंने 4 साल इंतहाई मेहनत और जानफशानी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन पढ़े, असाइनमेंट्स की और काफ़ी सारी कमिटमेंट्स को मुकम्मल करते हुए आज वो अपनी डिग्री हासिल करेंगे। आज के दिन मैं स्टूडेंट्स के लिए आने वाली लाइफ में वो किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं और किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा तो जो आज मैं आपको खास तौर पे स्टूडेंट्स को एक आने वाली लाइफ के लिए लाइहा अमल चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए देना चाह रहा हूँ, उसके 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, मुसलसल सीखना। अब इससे क्या मुराद है? जाहिर बात है आज के दिन जब आप डिग्री हासिल करेंगे तो आज के दिन से ही आपके साथ जुड़ी हुई तवक्कुआत बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आपके वालिदैन की तवक्कुआत, आपकी सोसाइटी की तवक्कुआत, आपके बहन भाइयों की तवक्कुआत, तो उन एक्सपेक्टेशंस, उन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए, उन पर पूरा उतरने के लिए पहला जो आपने एक काम करना है कि आपने अपनी लर्निंग को हमेशा जारी रखना है। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ के किसी भी शोबे में जाएं, कहीं पे भी जॉब करें, कोई भी बिजनेस करें, सबसे पहला स्टेप है आपकी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। अब इसमें फर्दर कई तरह की लर्निंग्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं उस पर आप अबूर हासिल करेंगे। फिर आप प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो सीखेंगे। ठीक है जी, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है वो आप सीखेंगे। ये आपका मुसलसल एक सीखने का अमल जारी रहेगा, तभी जाकर आप तमाम लोगों की तवक्कुआत पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मौलाना रूम की एक कहावत में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ डिग्री जो है वो आपकी कामयाबी के लिए काफी नहीं है। यानी कि आज के दिन आपको डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन ये डिग्री कामयाबी के लिए, लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए काफी नहीं है। अब वो वाकया मौलाना रूम ने जो हकायत एक प्रेजेंट की वो क्या है? मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक दफा एक आलिम एक कश्ती पे सवार होकर जा रहे थे और जो कश्ती का मलाह था उससे पूछने लगे वो आलिम साहब कि क्या तुम्हें सर्फ और नाहव आती है? सर्फ और नाहव आपको पता है अरबी जुबान के बड़े अहम उलूम हैं और इस दुनिया में सबसे बड़ा इल्म ही अरबी जुबान का इल्म है। तो आलिम साहब कहने लगे कि क्या तुम्हें सर्फ और नाहव आती है? तो उस मलाह ने कहा मुझे तो सर्फ और नाहव नहीं आती। तो आलिम साहब ने कहा कि अगर तुम्हें सर्फ और नाहव तुमने नहीं सीखी, इसका मतलब यह कि तुमने अपनी आधी जिंदगी जाया कर दी। तो थोड़ी ही देर में, कुछ असना में, समंदर में तूफान आया और जो मलाह था, जो कश्ती का नाखुदा था, उसने मौलाना रूम से पूछा कि मौलाना साहब, आलिम साहब, क्या आपको तैराकी आती है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तैराकी तो नहीं आती। तो कहने लगे फिर मैंने तो आधी जिंदगी जाया की, आपने सारी जिंदगी जाया कर दी। तो आज के दिन आपको डिग्री तो मिल जाएगी, यानी कि आपने इल्म तो सीख लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बेशुमार स्किल्स हैं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इमोशनल आपकी मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपके हेल्थ को आपने कैसे मेंटेन करना है। अगर आपको लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ गया है तो फिर आपने कैसे वहां से उठना कैसे है।
اور یہاں پر کنٹینیوس لرننگ میں ایز اے کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیڈ میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے چیلنجز میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ آئی ٹی سے ریلیونٹ. ہمارے فیلڈ کے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ پروفیشنلز بھی اکثر یہ کویسچنز پوچھتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا کیا اس سے جابس ختم ہو جائیں گی, کیا لوگوں کی جو ضرورت ہے ہیومن ریسورس وہ ضرورت کم پڑ جائے گی, کیا بنے گا. تو میں خاص طور پہ اس کویسچن کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ کسی حد تک کم تو ہو سکتی ہے لیکن ختم کبھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم پروفیشنلز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں, سب سے باٹم پہ بیگنرز ہوں گے, درمیان میں مڈ لیول کے پروفیشنلز اور ٹاپ پہ ہوں گے جو ایکسپرٹس ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, مشین لرننگ ہے, ڈیٹا سائنس ہے, اے آئی ہے, اس سے جو بیگنرز ہیں, لو لیول کے جو پروفیشنلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اور ان کی جابس کو خطرات بھی ہیں. پھر جو مڈ لیول کے ہیں یا ایکسپرٹس ہیں ان کی جاب کو کم خطرات ہیں. گریجولی ظاہری بات ہے جب ہم کنٹینیوس لرننگ نہیں کریں گے, جب ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے پروفیشن پر بھی افیکٹ آئے گا. تو کنٹینیوس لرننگ میں پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا سروائیو کرنے کے لیے, اس میں نہ صرف آپ جدید علوم سیکھیں, آئی ٹی اسکلز سیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, اس میں بھی مہارت حاصل کریں اور اس کے ساتھ باقی اپنی پرسنل گرومنگ کو بھی آپ جاری رکھیں. تو یہ تھا پہلا سٹیپ آپ کے سروائیول کے لیے. اور دوسرا سب سے اہم سٹیپ ہے کہ نیور فیل ڈس اپوائنٹمنٹ, کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی, نا امید نہیں ہونا. چونکہ لائف کوئی ایسا اسٹریٹ پاتھ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ٹرین کی طرح سے جاتے جائیں. It is just like a zigzag traveling. Sometime you will be up, sometime you will be down. تو کبھی آپ کو کامیابی ملے گی, کبھی آپ کو وقتی طور پہ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو کبھی بھی آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. It was the second point for your success. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی کے لیے کبھی بھی چیٹ نہیں کرنا. یعنی کہ آپ کوئی ایسے طریقے اپنائیں جس میں آپ کوئی چیٹنگ کر رہے ہیں, کوئی آپ دو نمبری سے کام لے رہے ہیں, تو یہ آپ کی کامیابی کا تیسرا راز ہے. I am going to revise these 3 steps. First step is your continuous learning. Second step is never disappoint from the failure. And the third step is keep your ethics alive. کبھی بھی 2 نمبری کو آپ نے اپنانا نہیں ہے. اور آخر پہ جتنے بھی ہمارے گریجویٹس ہیں ان کے لیے میں نیک خواہشات, نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے عزیز و اقارب, خاص طور پہ آپ کے والدین کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو آج کے دن آپ کی ڈگری, آپ کی کامیابی بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.